My respect to our provincial governor, Governor Ronya Ibon Cagas, ug sa atong Vice Governor Mark Cagas. O kanas, good morning sa tanan. O dako kayo akong pasalamat no sa atong medical team nga niya karon. Atong mahinumduman, basta abot sa araw ng Kibuaya na agad tay medical mission. So karon ang atong araw is April 18. So karon ang atong medical mission. So sa tanang mga doctors o ang mga staff nga niya karon in behalf sa Barangay Council headed by our punong Barangay Chufilo Cameros, daghan kayong salamat sa inyong serbisyo, sa inyong paghahin og oras ug panahon sa pagserbisyo sa among katawhan diri sa among Barangay Kibuaya. So, o sa katong mga taga-Kibuaya nga niya karon nga mo avail sa atong medical mission, so mag-ano lang ta siya, mo-follow lang ta sa ilang instruction o mag-behave lang ta hangtod mahuman kay ila man og paningkamutan na ma-serve nila kitang tanan, pero kung naay mga rason po usahay sa masagingon ganina nga dili pa makater musabot kang punta no kay dili na nato pud malikayan. So kato lang uspot ko daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Dako kayong kalipay namo nga diri patigayon ang atong medical mission. Nagpasalamat kami sa provincial government, pinanguluhan ni Governor Ibon Ronya Cagas, uban kang Vice Governor Mark Douglas Cagas, na diri hatag o gigayon nga mag-medical mission diri sa among Barangay Kibuaya. Ang atong dakong kalipay nga ang atong mga lumulupyo diri nahatagan yun o pagtagad kay nanginahanglan yun sila anang mga panahona kay tungod sa atong kawadon dili sila makapacheck up dito sa mga pribadong hospital. Ang atong mga kabataan gituli ang atong mga naay sakit nga high blood o usapod naapoy anti-rabies vaccine para sa atong mga hayop. Pero simba ko mga makapaak, dili na ta makapaadto, dili na ta kaadto sa hospital sa national nga mapa-inject og anti-rabies. In behalf sa atong Barangay Council, pinanguluhan ni Barangay Captain Chupilo Pingping Cameros, uban sa among mga kauban nga kagawad. Wala mi kasulti kundi daghang salamat nga gihatag nga proyekto gikan sa provincial government ngadto diri sa amo sa Barangay Kibuaya. Gani dako kay nung pasalamat kay kining among pag-antos tuuna gikan sa Sinaragan abot diri sa amo sa Kibuaya nga lubak-lubak ang among kadalanan karon hapsay na kaayo sa among pagbiyahe ngadto sa highway. Governor, daghan kay salamat sa imong pagpadala sa imong medical mission diri sa among barangay. Uban kang Vice Governor Mark Cagas, daghan kayong salamat kaninyo diha sa provincial government. In behalf sa among Barangay Council, headed by among punong Barangay Chufilo Cameros, dagko kayo among pasalamat sa provincial government, ilabi na kay Provincial Governor Ibon Ronya Cagas o ang Vice Governor Mark Cagas sa pagahin karong adlaw o medical mission dinhi sa among barangay. Nako kay ni siya katabang alang sa mga lumulupyo dinhi sa among barangay no nga maka-avail sila sa libreng medical check-up. Kay murag halos gyud tanan dental, pidya, OB, tuli, o dapat yung x-ray machine o lipay kaayo ni na karong adlaw naagyoy na dayon na gid among medical mission diri sa among o daghang salamat. May respect to our governor, madaghang salamat Gov o kang Vice.